O colar que revelou um segredo de 23 anos atrás. Esse colar é da minha filha. A voz ecoou pelo salão da mansão no Morumbi, cortando as conversas e fazendo todas as cabeças se virarem. Isabela Mendes, a bilionária mais poderosa de São Paulo, estava parada no meio do baile beneficente, apontando para uma das empregadas temporárias, o rosto vermelho de fúria e descrença. A moça, de uniforme preto impecável, congelou com a bandeja nas mãos. Seus olhos arregalados mostravam puro terror. O que ela tinha feito de errado? Senhora, eu... Ela começou, a voz tremendo. Onde você conseguiu esse colar? Isabela avançou e 2 seguranças imediatamente se aproximaram, sem saber se deviam proteger a patroa ou conter sua fúria. Todos os convidados pararam de beber champanhe. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. O DJ abaixou o volume da música. 100 pares de olhos curiosos observavam a cena. A empregada levou a mão ao pescoço instintivamente, tocando o pequeno coração de prata com uma safira azul que pendia de uma corrente fina. Suas bochechas queimaram de vergonha. Será que tinha roubado sem saber? Será que ia ser presa na frente de todo mundo? Eu não roubei, senhora, eu juro, ela disse, a voz falhando. Esse colar é meu desde criança, Isabela chegou tão perto que conseguiu ver os detalhes. O coração de prata, a safira azul celeste no centro. E as iniciais gravadas em letra cursiva delicada. I e C Isabela Mendes e Carolina Mendes, sua filha. Sua pequena Lili, desaparecida há 23 anos num incêndio que destruiu a ala leste da mansão. Nunca encontraram o corpo. Apenas cinzas, destroços e a dor que Isabela carregava desde então. E aquele colar, aquele maldito colar que Isabela tinha mandado fazer sob medida, com a safira que trouxera pessoalmente da Índia, com as iniciais gravadas à mão por um joalheiro francês, único no mundo. O colar que sua filha usava no dia em que desapareceu. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Agarrou o braço do segurança para não cair. Todo mundo sai! Agora! Ela ordenou a voz rouca. A festa acabou. Houve burburinho, surpresa, mas ninguém ousou questionar. Em 15 minutos, o salão estava vazio. Apenas Isabela, a moça aterrorizada e 2 seguranças discretos nas portas. Isabela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Olhou para a jovem. Devia ter uns 25, 26 anos. Cabelos castanho escuros, presos em coque, pele morena, olhos amendoados. Bonita, assustada. Qual seu nome? Isabela perguntou, mais calma agora, mas com a voz ainda trêmula. Camila, senhora. Camila Santos. Camila! Isabela repetiu como se provasse o nome. Me diz uma coisa e pensa bem antes de responder. Onde exatamente você conseguiu esse colar? Camila respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Seus dedos apertavam a bandeja com força. Eu não sei direito, senhora. Cresci no Lar Santa Clara, um abrigo em Guarulhos. A diretora, Dona Irene, me deu esse colar quando eu tinha uns 7 anos. Ela disse que eu já estava usando quando me encontraram. Encontraram? Isabela deu um passo à frente. Como assim, encontraram? Camila engoliu seco. Ninguém nunca se interessou pela sua história antes. A polícia me encontrou numa rodoviária em Guarulhos, quando eu tinha uns 3 ou 4 anos. Eu estava sozinha, machucada, com queimaduras no braço. Ela puxou a manga, revelando cicatrizes antigas. Não falava nada, não lembrava de nada, só chorava. Passei meses em hospital e depois fui pro abrigo. Dona Irene guardou o colar e me devolveu anos depois, quando eu já entendia que ele era importante. Disse que talvez um dia alguém me procurasse por causa dele. Isabela levou a mão à boca. Guarulhos, queimaduras, 3 ou 4 anos. A idade que Carolina tinha quando desapareceu. O incêndio foi à noite. Isabela murmurou mais para si mesma. Chamamos bombeiros, ambulâncias, procuramos por dias, mas nunca achamos. Nunca achamos minha filha. Camila arregalou os olhos. Senhora!
Isabela olhou diretamente nos olhos dela e viu. Viu algo que seu coração de mãe reconheceu na hora. O formato dos olhos, a curva do queixo, o jeito que a sobrancelha se erguia quando ficava confusa. Carolina, sua Lili. Quantos anos você tem? 26, acho. Não tenho certidão de nascimento. Calculam pela idade que eu parecia quando me encontraram. 26, Isabela sussurrou. Carolina faria 26 agora. O silêncio pesou no ar. Camila mexia nervosa nos pés, sem entender o que estava acontecendo. Isabela lutava entre a esperança que explodia no peito e o medo de se decepcionar de novo. Você se lembra de alguma coisa de antes do abrigo? Isabela perguntou, se forçando a manter a voz firme. Camila mordeu o lábio. Sempre achou que as memórias eram só sonhos malucos. Às vezes, eu sonho com um lugar grande. Um quarto enorme, cheio de pelúcias. Tem uma música tocando, sempre a mesma. Uma mulher com cabelo loiro canta pra mim. Tem cheiro de jasmim. E bolo de chocolate. E depois, fogo, muito fogo. Alguém me carrega correndo. Eu grito. E depois acordo. Cada palavra foi uma facada no peito de Isabela. O quarto de Carolina. A canção de ninar que Isabela cantava toda noite. O perfume de jasmim que ela usava religiosamente. Os bolinhos de chocolate que faziam toda sexta-feira. O incêndio. Meu Deus! Isabela sussurrou, lágrimas escorrendo. Meu Deus, você é ela. Você é minha Carolina. Camila deu um passo atrás, assustada. Senhora, eu não entendo. Esse colar, Isabela apontou, a voz embargada. Eu mandei fazer para minha filha, único no mundo. Ela tinha 3 anos quando nossa casa pegou fogo. Procuramos por ela em cada hospital, cada abrigo, cada delegacia. Mas nunca imaginei que você pudesse ter ido parar tão longe. Camila sentia o mundo girar. Sua vida inteira, ela se sentiu vazia, como se faltasse um pedaço. E agora essa mulher, essa bilionária poderosa, estava dizendo que... A senhora está dizendo que eu sou sua filha. Isabela assentiu, soluçando. Vamos fazer o exame de DNA. Mas eu sei, eu olho para você e eu vejo ela. Vejo minha Lili, vejo minha Carolina. Camila tocou o colar, como fazia sempre que se sentia perdida. E pela primeira vez na vida, sentiu que talvez, finalmente, estivesse encontrando um lugar. 2 semanas depois, Camila estava hospedada num dos quartos de hóspedes da mansão. Isabela insistiu. Não ia deixar a moça voltar para a kitnet apertada em Itaquera, enquanto esperavam o resultado do DNA. Mas conviver com Isabela era estranho. A mulher era intensa. Observava cada gesto de Camila, cada expressão, como se estivesse memorizando tudo de novo. Certa manhã, Isabela bateu na porta do quarto. Posso entrar? Camila, que estava terminando de prender o cabelo, acenou que sim. Isabela entrou carregando uma caixa de madeira antiga. Sentou-se na cama ao lado de Camila e abriu devagar. Dentro, fotos. Dezenas delas. Uma menininha de cachinhos castanhos, sorriso aberto, segurando um coelho de pelúcia. Era... Isabela respirou fundo. Essa é minha Carolina. Camila pegou uma foto. A menina devia ter uns 2 anos. Estava sentada num jardim cheio de flores, rindo para a câmera. E então algo clicou. Uma sensação de déjà vu tão forte que Camila sentiu tontura. Eu conheço esse lugar, ela sussurrou. Isabela congelou. Como? Esse jardim, eu já estive aí. Isabela levantou de um pulo. Vem comigo. Ela praticamente arrastou Camila escada abaixo, atravessou a casa e saiu pelos fundos. Ali estava o jardim. 23 anos mais velho, mas essencialmente o mesmo. Rosas vermelhas, jasmins, um banco de pedra embaixo de uma jabuticabeira. Camila parou no meio do jardim, olhando ao redor. E as memórias vieram como uma onda. Ela, pequenininha, correndo entre as flores, rindo. Uma mulher loira abrindo os braços. O cheiro de jasmim. A sensação de segurança, de amor. Eu brinquei aqui, Camila disse, a voz embargada. Eu lembro. Tinha uma casinha de bonecas. Ali, perto daquela árvore, Isabela cobriu a boca com as mãos. Porque era exatamente ali.
Em casinha de bonecas, ainda estava lá, coberta por trepadeiras, mas reconhecível. Camila caminhou até lá como se estivesse em transe. Ajoelhou-se, afastou as folhas e abriu a portinha minúscula da casinha. Dentro, empoeirados e desbotados, ainda havia móveis de brinquedo. E no cantinho, quase invisível, um paninho rosa. Camila pegou o paninho, sacudiu a poeira e viu uma inicial bordada. C. Isso era da Clarabella. Camila sussurrou. Isabela sentiu as pernas falharem e se sentou no chão. Clarabella era o nome da boneca preferida da Carolina. Como você sabe disso? Camila olhou para o paninho, lágrimas escorrendo, porque era minha. Eu lembro agora. Eu lembro da Clarabella. Eu dormia com ela toda noite. Isabela rastejou pelo chão do jardim e abraçou Camila com força. E ali, entre as flores e as memórias, as duas choraram. Naquela noite, Isabela levou Camila até uma ala da mansão que estava trancada há mais de 2 décadas. Eu nunca consegui entrar aqui depois do incêndio, Isabela admitiu, a mão tremendo na chave. Reformamos, reconstruímos, mas eu pedi para deixarem tudo como era. Não sei porquê. Acho que eu sempre esperei que você voltasse. A porta se abriu com um rangido. O quarto estava exatamente como tinha sido deixado. A cama pequena com lençóis de estrelinhas. A estante cheia de livros infantis. A cômoda com adesivos de borboletas. Camila entrou devagar. Cada passo parecia despertar algo dentro dela. Foi direto até o guarda-roupa. Abriu. E lá, pendurado, estava um vestidinho azul com flores brancas. Eu usei isso, Camila disse, tocando o tecido. No meu aniversário. Tinha bolo de morango. Isabela soluçou alto. Você fez 3 anos. Foi seu último aniversário antes do incêndio. Camila se virou para Isabela, lágrimas escorrendo. Eu lembro de você. Lembro do seu rosto. Lembro da sua voz. Você cantava para mim toda noite. Dorme, minha pequenina. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И как-то приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он
хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким? Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы, и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь.
И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может, их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот, возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,